बैरिया टाउन में अचानक कीमतें बढ़ गई हैं। प्लॉट्स की 8 लाख रुपया कीमतें बढ़ा दी गई हैं और उसके बाद अचानक कमी भी आने लग गई है। ये क्या है? ये हकीकतन बैरिया टाउन में ऐसा कुछ हो रहा है कि कीमतें बढ़ गई हैं या कोई सट्टेबाजी हो रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी राय क्या है कि हकीकत है या फसाना? इस पे आज की वीडियो में हम बात करते हैं, पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बैरिया टाउन के हवाले से खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं मोहम्मद असर इकबाल और साल एंड हो रहा है और अब आपने बैरिया टाउन की मार्केट से जो खबरें सुन रहे हैं वो है जी कि 30% मार्केट इंक्रीज़ हो गई है, मार्केट में बेहतरी आ गई है और जो प्लॉट की कीमतें हैं, बैरिया टाउन की कीमतें हैं, वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। आप मुख्तलिफ यूट्यूब के जो वीडियोज़ हैं उसमें वो देख रहे होंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको थोड़ा ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये वाकई बैरिया टाउन में जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, ये हकीकत है या फसाना है। तो सबसे पहले तो कुछ समझने की आप कोशिश कीजिए। बैरिया टाउन कोई छोटी सी एक सोसाइटी नहीं है कि जो बाउंड्री वॉल में घिरी हो। जैसे मैं एक जगह पर रहता हूँ तो यहाँ एक छोटी सी ये सोसाइटी है, मेरा ख्याल है हार्डली यहाँ को 400-500 घर होंगे या तो 700 जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अब बैरिया टाउन के जो प्रिसेंट्स की तादाद है वही 50+ जो है प्रिसेंट्स है, बल्कि 61, 62, 363 की भी फाइलें हैं, उसकी भी आज बात करते हैं। उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा रही हैं और बताई जा रही हैं। तो बैरिया टाउन खुद एक पूरी शहर है जिसमें आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से वो बहुत बड़ा है। अभी आजकल आबादी में तो बलूचिस्तान है और रकबे में भी बलूचिस्तान है, क्योंकि अब रकबा ज़्यादा और आबादी कम है। लेकिन बैरिया टाउन की जो कीमतें हैं इस तरह जो बनाने की कोशिश हो रही है कि 30% बढ़ गई हैं और कीमतें बढ़ने के बाद वो फिर वापस भी आई हैं, तो ये पूरी एक गेम है। बहुत से जो डीलर्स हैं जो ये काम करते हैं, जो सट्टेबाजी कर रहे होते हैं, वो इस किस्म की हमारी वीडियो से नाराज़ भी होते हैं जब हम हकीकत बयान करते हैं कि असल गेम क्या है, क्योंकि उनका गेम चलती ही सट्टेबाजी पे है। उनकी सारी की सारी ये चलना ही उन्होंने इस तरह के प्लान पर है, तो फिर ऑब्वियसली उनको बुरा लगता है। लेकिन बहरहाल जो हकीकत है वो आपको बताना है। पिछले दिनों में 3-4-5% हैं। नंबर 1 15A, 15B, फिर 11B और 10B, जहाँ पर घर बन रहे हैं, यहाँ पर कीमतें अचानक बढ़ना शुरू हो गई। बढ़ते बढ़ते अब ये बताया गया कि 8 लाख रुपया 125 यार्ड के प्लॉट में कीमत बढ़ गई। ज़ाहिर तो अच्छा लगेगा, जिसके प्लॉट है वो बड़ा खुश होगा कि यार अच्छा इतनी कीमतें बढ़ गई और इन कीमतों के बाद अब बैरिया टाउन की सूरत हाल बेहतर होगी। हमें भी जब अचानक ये खबरें सामने आई तो हमने कहा यार ये ऐसे कैसे हो गया। देखिए, कोई भी मार्केट बढ़ रही होती है, आपने पिछले दिनों में देखा स्टॉक एक्सचेंज में एकदम से चीज़ें बढ़ी। वो फंडामेंटल होते हैं, ऐसे सेंटिमेंट होते हैं जिनकी वजह से वो कीमतें बढ़ रही होती हैं। बैरिया टाउन में ऐसा क्या है कि जिसमें अचानक से कीमतों का बढ़ना शामिल? ऐसी कोई चीज़ ही नहीं, सब कहानी, और कहानी चंद इन्वेस्टर्स और चंद एंड यूज़र्स को मिलाकर कोशिश की गई शुरू करने की। लेकिन बैरिया टाउन अगर वाकई 500-600-700 प्लॉट्स की एक सोसाइटी होती तो चंद इन्वेस्टर्स और चंद एंड यूज़र्स को मिलाकर वो जो सट्टा घुमाने वाले हैं ना और लगाने वाले हैं वो बढ़ा लेते, वो वाकई ऐसा कर लेते। लेकिन बैरिया टाउन इतना बड़ा है कि वहाँ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, इसी तरह 61, 62 और 63 है। अब ये प्रीसेंट्स जिनका वजूद खुद बैरिया क्लियर नहीं कर पा रहा है कि वो कहाँ है, या तो उन्हें ग्राउंड पे बताएं कि यहाँ है 61, यहाँ 62, 63 है, आपके प्लॉट हैं ये, वो नहीं, वो फाइलों में। और फाइल में जब तक चीज़ होती है मैं कहता हूँ ये हवा में है, ये ज़मीन में नहीं है। ज़मीन पे होगी तो आप उन चीज़ों को ऊपर नीचे खेलेंगे, अदरवाइज़ तो आप जो मर्ज़ी करते रहें। आप चाहे 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख बढ़ा दें कीमत, कुछ भी कर लें, लेकिन इतने बड़े बैरिया टाउन जो इतना बड़ा है उसके एक % इतना बड़ा है, वहाँ पर इस तरह से आप कीमतें घुमाएंगे तो वो कैसे होगी। अब आप देखें कि 8 लाख कीमतें ऊपर गई, जा रही है ऊपर की,
پھر اچانک ڈپ آتی ہے اور 3 لاکھ روپے قیمتیں کم ہو جاتی ہیں. ارے بھائی ایسی کون سی چیز ہے جس سے آپ کی قیمتیں بڑھی؟ بیریا ٹاؤن کا کیس تھا, وہ کیس ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن وہ کیس تو پہلے بھی ختم ہوا. تو ایسا کیا ہوا کہ پیسہ آ گیا. میں نے کل بھی ویڈیو کی تھی, اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بتایا تھا کہ اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, تو لوکل پاکستانی تو پہلے ہی پریشان ہیں کہ وہ کیسے انویسٹمنٹ کریں گے. انتظار کیا جا رہا ہے الیکشن کو لے کر. اس سے پہلے اس طرح کی جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں. وہ اپنا تو فائدہ ہی کریں گے لیکن لوگوں کا نقصان کریں گے. ایسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی کہ آپ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. چلیں اب قیمتوں کا تھوڑا موازنہ کر لیتے ہیں. اگر یہ 4-5-6% چلیں جی 7 کر لیں پریسنٹس پہ قیمتیں بڑھی, تو باقی کیا مطلب وہ گھاس چرنے گئے ہوں اور باقی کی قیمتیں نہیں بڑھ سکتی؟ بیریا ہومز کی قیمتیں کیوں نہیں بڑھی؟ چلے مجھے یہ بتائیں. بیریا ہومز کی قیمتیں بڑھنی چاہیے. ولاز تو کہیں نہیں بڑھے, نہ قائد ولا نہ اقبال ولا, وہ وہیں پہ اسٹک ہے. 10-11 بڑی مانگ تھی, کہاں ہے؟ اسپورٹ سٹی کہاں ہے؟ سب وہیں پہ ہے. کسی کی قیمتیں اچھا کم نہیں ہوئی ہیں لیکن بڑھی بھی نہیں ہیں. جو قیمتیں آپ پلاٹ میں 8 لاکھ بڑھا رہے ہیں تو بھائی ولاز میں بھی 2-4 لاکھ بڑھاتے تو چلو کم از کم وہاں چیزیں نظر آتی ہیں. نہیں تھا. بیریا اپارٹمنٹ کی قیمتیں بڑھی کیا؟ نہیں بڑھی. بیریا اپارٹمنٹ کی قیمتیں وہیں اسٹک ہیں. بیریا ہائٹس جو کہاں پہنچا ہوا تھا اور کہاں آ کے گرا, کیا بیریا ہائٹس میں بڑھ گیا؟ نہیں بڑھا. بیریا ہائٹس جہاں جیسے تھا ویسے ہی اسٹک پڑا ہوا ہے, ویسے ہی موجود ہے. ایسی کوئی چیز نہیں. جو آباد ہے وہ بھی, اور جو ابھی آباد ہونا ہے یعنی کہ جن کا پوزیشن ملنا ہے وہ بھی. تو کسی جگہ کوئی ایسی قیمتیں نہیں بڑھی, نہ دکانوں میں نہ کسی اور چیز میں, سب ویسے کہ ویسا ہے. اب تو ایون مہنگائی کا وہ جو شرح تھی نا روزانہ کی بنیاد پر کنسٹرکشن کاسٹ میں بڑھنا, وہ بھی رکا ہوا ہے, بلکہ وہ تو بہت سی چیزیں بھی کم ہوئی ہیں. تو ایسے کون سے سینٹیمنٹ تھے جس کی بنیاد پر بیریا ٹاؤن میں قیمتیں بڑھا دی گئیں؟ یہ صرف اور صرف سٹہ بازی کی جا رہی ہے. چند انویسٹرز کو ملایا جا رہا ہے, چند ان کے ساتھ اینڈ یوزرز کو ہوا ہے کہ بھائی آپ یہ لیجئے, کمال زبردست یہ چیز ہوگی, یہ بڑھ گیا, اب رکنے والا نہیں ہے, یہ اب اوپر جانے والا ہے. یہ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ سکون کریں. ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس قسم کے ابھی یہ آیا چھوٹا سا چنگ, کچھ لوگوں کا نقصان ہو گیا, کچھ لوگوں نے خریدا, ہم نے روکا بھی کہ بھائی یہ مارکیٹ صحیح نہیں ہے. کچھ لوگوں نے بات مانی اور کچھ نے اپنی مرضی کی. بہرحال سب کی اپنی اپنی مرضی ہے. تو یہ ان یوزول ہے, یہ ایسا کچھ نا نیچرل نہیں ہے. جب ان نیچرل ہوگا تو پھر اس کا نقصان آپ اٹھائیں گے, اور اس کا نقصان اٹھاتے ہوئے آپ نظر بھی آ رہے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جہاں بھی جدھر بھی ہیں تھوڑا ویٹ کیجئے, اور کم قیمتیں جہاں مل رہی ہیں اور جو بندہ قیمتیں بڑھا کے دے رہا ہے وہاں نہ خریدیں. ہاں اگر آپ نے خریدنا ہے چیک کریں قیمتیں. آپ یہ جو کہتے ہیں نا بائیک آؤٹ کریں انڈوں کا, فروٹ کا, اور پتہ نہیں کس کس چیز کا, وہ جب بائیک آؤٹ ہوتا ہے تو کہتے سستے ہو جاتے ہیں. اب آپ فی الحال انتظار کیجئے, بائیک آؤٹ کیجئے نہ کیجئے, انتظار کیجئے. قیمتیں خود سے نیچے آئیں گی, جب نیچے آئیں گی پھر آپ خریداری کرنے کے جو موڈ ہے اس میں آ جائیں. لیکن یہ سٹے بازی والے کام میں نہ جائیے, اس میں نقصان ہی ہوتا ہے. چند لوگوں کا فائدہ ضرور ہو جاتا ہے لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں سے نکل جاتا ہے. اس لیے ان سٹے بازیوں سے اور ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کی رائے کیا ہے اس سے ضرور آگاہ کیجیے. اللہ حافظ.